इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिक कायनात इबादत कबूल फरमावे, बानियान दा इंतज़ाम व एहतमाम कबूल फरमावे, पढ़न वालियां दा पढ़िया कबूल फरमावे, इमाम ज़माना तुहानूं अपनी हिफाजत च रखण, नबियां दा मुश्किल कुशा तुहाडी हर मुश्किल आसान फरमावे। जिहड़ियां जिहड़ियां तमन्नावां रखदे हो रब्बे हुसैन बहक के हुसैन पूरियां फरमावे। बस ठीक हो गया जी। मालिक तुहानूं दुनिया और आखिरत दा कोई गम ना देवे। मेरा मालिक बीमारां नूं सेहत कामिला व आजिला अता फरमावे, बे औलादां नूं औलाद नरीना अता फरमावे। तखसीस नाल जिन्हां लोगां मैनूं यह काम सादर कीते ने, मालिक उन्हां दियां दुआवां मुस्तजाब फरमावे। एडी वड्डी सलवात पढ़ो, दुआ मुस्तजाब हो। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बारी होर सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, तुहाडी खैर होवे। एक बारी होर इबादत फरमा लो, बुलंद तर दरूद मौला दी ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसी की खातिर जो बोझ ना हो, किसी का एहसान जो न रखे। थोड़ी खैर होवे। किसी की खातिर जो बोझ ना हो, किसी का एहसान जो न रखे। वो बाप नाना हो, माँ या भाई, उधार जिसका भी हो न रखे। थोड़ी खैर हो जाए। खैर होवे। किसी की खातिर जो बोझ ना हो, किसी का एहसान जो न रखे। वो बाप नाना हो, माँ या भाई, उधार जिसका भी हो न रखे। ज़्यादा एहसान तो कुजा हैं, अगरचे हो एक दो न रखे। फिर दोहरा देवां। किसी की खातिर जो बोझ ना हो, किसी का एहसान जो न रखे। वो बाप नाना हो, माँ या भाई, उधार जिसका भी हो न रखे। ज़्यादा एहसान तो कुजा हैं, अगरचे हो एक दो न रखे। जहान वाले तो एक तरफ हैं, हो रब का कर्जा भी तो न रखे। शुक्रिया। फिर दोहरा देना। किसी की खातिर जो बोझ ना हो, किसी का एहसान जो न रखे। वो बाप नाना हो, माँ या भाई, उधार जिसका भी हो न रखे। ज़्यादा एहसान तो कुजा हैं, अगरचे हो एक दो न रखे। जहान वाले तो एक तरफ हैं, हो रब का कर्जा भी तो न रखे। जो एक के बदले में लाख देकर, करोड़ देकर भी शेर ना हो। हुसैन कहते ही है उसी को, किसी के आगे जो ज़ेर ना हो। सारे इबादत फरमा लो चावाना मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो एक के बदले में लाख देकर, करोड़ देकर भी शेर ना हो। हुसैन कहते ही है उसी को, किसी के आगे जो ज़ेर ना हो। किबला किसी दे अगों ज़ेर हो हुंदे ने जिन्हां नूं किसी नाल कोई गर्ज हुंदी है। किसी दे अगे कोई ज़ेर हो हुंदे ने जिन्हां नूं किसी नाल कोई कम हुंदा है। हुसैन अपनी कायनात इतना मुकम्मल ते मुतमैन ने कि जदों भी लोड़ पई है हुसैन दी, किसी नूं लोड़ पई है हुसैन नूं किसी दी लोड़ नहीं पई। ए बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। बताऊं मैं कि बोलना थोड़ा जा, क्या हुसैन है। कसरत नाल अदीब लोग, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा ने। शेर दा हुसन ये हुंदा है कि एक रदीफ एक काफिया सलीके नाल निभ जावे, शेर खूबसूरत हो जाता। शेर दा हुसन है, उहदे च एक अच्छी जी तशबीह आ जावे, शेर खूबसूरत हो जाता है।
लेकिन नवाब आरिफ का दिल ना एक काफियत ना रजदा, ना एक रदीफ ना रजदा, ना एक तशबीह ना रजदा। मेरा दिल करता कि मैं एक एक शेर ज़्यादा तो ज़्यादा तशबीहां दें, ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तारे हों। अल्लाह करे थोड़े ज़हन च भी उतार सकां। बताऊँ मैं कि क्या हुसैन है, बताऊँ मैं कि क्या हुसैन है। हजूर तवज्जो हो गई, मैं शेर मुकम्मल कर रहा हूँ। किबला तवज्जो हो गई, मैं शेर मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं के क्या हुसैन है, जहाँ जहाँ है खल्क़ रब है उनमें जो मदद तलब सभी का आसरा हुसैन। बैठे हो, समझ आ रही को मेरी गल दी? यानी थोड़ी खैर हो जाए, थोड़ी खैर थोड़ी खैर हो। अल्लाह करे जी, मैं अर्ज कर देना जी, अल्लाह करे सफ़र मेरे नाल रह के कर सको। बताऊँ मैं कि क्या हुसैन है, बताऊँ मैं कि क्या हुसैन है, जहाँ जहाँ है खल्क़ रब है उनमें जो मदद तलब सभी का आसरा हुसैन है। पसंद आए शेर? जहाँ जहाँ है खल्क़ रब है उनमें जो मदद तलब सभी का आसरा। क्या हुसैन? किसी जगह पे पीर है, किसी का दासगीर है, किसी जगह पे पीर है, किसी का दासगीर है, किसी का ये फकीर है, किसी का ये अमीर है, किसी का एहतशाम है, किसी का ये इमाम है, किसी का देवता हुसैन है। सारे लालो नारा मारो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी का एहतशाम है, किसी का ये इमाम है, किसी का देवता हुसैन है। पसंद है शेर? इस तो बेहतर शेर पढ़ना चाहना किबला तवज्जो चाहूँगा। बताऊँ मैं कि, बताऊँ मैं कि, मेरी आवाज़ आ रही बाहर तक? अल्लाह करे। बताऊँ मैं कि खलील का ये ख्वाब है, ज़बीह का जवाब है। बताऊँ मैं कि क्या हुसैन? खलील का ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, नबी का जवाब है, ये मुज्तबा की आस है, उमंग बू तुराब है। जागना जागना है, ज़ेब ज़ैन मुस्तफा छुपा है जिसमें किबरिया, वही आबा का बा हुसैन है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पीछे रह रहे, बिल्कुल पीछे रह रहे, बिल्कुल पीछे रह रहे, बहुत पीछे रह रहे हो तुम। एक बार नारा सारे ला लो, ये तो सारे लाउंदा, सारे ऊंचा नारा ला लो। यार 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 है थोड़ी खैर होवे। मैं अगे माजरत नाल अदा रहना कि ज़ाकरी इंतहाई आसान काम है, ये मेरा जुनून है कि मैं इसमें मुश्किल कर देता।
میں چاہنا کہ یہ فلسفہ منطق یہ پڑھیاں لکھیاں گلاں ہونیاں چاہیے نے. ذاکر پڑھ لکھ کے سٹیج تے آن تے تسی نہیں گاہک تے میں تے اپنی روش نہیں بدل سکتا. جیب و ذہن مصطفیٰ چھپا ہے جس میں کبریا وہی آبا کعبہ حسین ہے. کنیاں دعاواں دینا جو تسی بول دو تو میں تمہیں کتنیاں دعاواں دینا جنہ دا ذکر سن کے بول دو پتہ نہیں کتنے راضی ہو کے جاندے ہیں. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. اس کو بہتر شعر پڑھنا چاہنا اور مزید توجہ چاہنا. خلیل کا خلیل ہے ذبیح کا ذبیح ہے. سمجھ آ رہی نوجوانوں کو؟ بتاؤں میں کہ بتاؤں میں کہ خلیل کا خلیل ہے ذبیح کا ذبیح ہے. خلیل کا خلیل ہے ذبیح کا ذبیح ہے. کلیم کا کلیم ہے مسیح کا مسیح ہے. جاگنا ہے مرتضیٰ کا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ خدا کا لا خدا حسین. اللہ تھوڑی خیر ہوئے تھوڑی خیر ہوئے جی تھوڑی الحمدللہ تھوڑیاں خیر ہوں یا علی تھوڑی خیر ہو. خلیل کا خلیل ہے ذبیح کا ذبیح ہے. کلیم کا کلیم ہے مسیح کا مسیح ہے. مرتضیٰ کا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ خدا کا لا خدا حسین ہے. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. میرے عظیم مہربانوں وہ کدی میں نا آپس دے پھر وہ پیر بھائیاں جھگڑا بھی ہو ہی جاتا ہے. میں بڑا اوکھا ہو کے پڑھیا مینوں پتہ ہے تو میں اس تعلیم تے لعنت کرنا جیڑی آل محمد دی معرفت عطا نہ کرے. میں جنیاں جماعتاں پڑھیاں نے میں کار رکھن واسطے نہیں پڑھیاں میں ذکر آل محمد کرنے واسطے کی. اس واسطے چوکھے اگے آ کے میں نے سنیا کرو. چوکھے سارے حواس خمسہ بلکہ چھٹی حص جڑی بیدار کر کے میں نے سنیا کرو. مرتضیٰ کا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ خدا کا لا خدا حسین ہے. اللہ دا حبیب راضی ہوئے کہ میں 2-3 شعر جناب دی نظر کیتے. الفاظ دے اعتبار نال بھی تمہیں پسند آئے معنی و مطالب دے اعتبار نال بھی تمہیں پسند آئے. جڑا شعر ہون نظر کر لگا کہ الفاظ دے اعتبار نال انہاں شعراں تو سادہ ہے لیکن وزن نے اعتبار نال انہاں تو زیادہ ہے. اس نو شاعر لوگ آدھے نے سادہ کپڑے والا شعر سادہ لباس. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. نوجوانوں پریشان تھے. بتاؤں میں کہ یہی میرا سکون ہے یہ میرا جسم و جان ہے. یہی میرا سکون ہے یہ میرا جسم و جان ہے. یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میری
جاگنا رسول حق کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی زندگیاں ہون علی مولا علی مولا علی یا علی یا علی یا علی مدد تھوڑی خیر ہو جائے رسول حق کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین کہہ رہا ہوں توڑیا کہہ رہا ہوں شاباش حیدری مالک راضی ہو مالک راضی ہو رسول حق کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے طبیعت تھک تو نہیں گئی اچھا اس تو بہتر شعر پڑھنا چاہنا مزید توجہ چاہنا رسول حق کہہ گئے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ ہاں پوری چوکی ساری توجہ چاہنا مزید شعر واسطے جگہ جگہ ہے جلوہ گر تلو میں غروب میں جی خیر بڑی خیر ہوئی زندگی ہوئی بتاؤں میں کہ جگہ جگہ تلو میں غروب میں جگہ جگہ ہے جلوہ گر طبیعت کہہ رہا ہوں تلو میں غروب میں ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر طرف کھڑا اسے یا علی یا علی یا علی تھوڑی خیر ہو جائے بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر طرف کھڑا حسین تسی زندہ باد قوم اپنے خطیب آپ تیار کر دیا نے خطیب نو ویکھ کے قوم دی سوجھ بوجھ دے معیار دا پتہ لگتا ہے یہ تھوڑی اپنی تعمیر ہوندی ہے اگر طبیعت کی گنجائش ہے تو اس تو بہتر ایک اور شعر پڑھنا چاہنا بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر طرف کھڑا حسین بتاؤں میں کہ سارے بولو بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی مالک راضی ہو مالک راضی ہو تھوڑی خیر ہے بچوں بچوں نعرہ نہیں لگ رہا سارے لا لیا کرو نعرہ جی میں پھر زندگی ہو یا علی بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی زندگی ہوئے ہے سجود کی قیام
کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی مالک راضی ہون مالک راضی ہون مالک راضی ہون علی 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 سائیں راضی ہون توڑیاں خیرہ ہون توڑیاں خیرہ ہون یا علی یا علی یا علی توڑیاں زندگی ہون توڑیاں خیرہ ہون توڑیاں خیرہ ہون یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی یہ روح ہے سجود کی قیام کی قعود کی کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی جاگنا 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 جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک ایک ایسا سلسلہ حسین توڑی خیر ہو جائے توڑی خیر ہو یا علی علی جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک اللہم صلی اللہ علیہ زنجیر دی فطرت ہے سلسلے دی فطرت ہے کوئی ایک تولے دا ہوئے تے پاویں 50 ٹن دا ہوئے اودے چ لچک ہوندی ہے کتھے جاواں میں اپنا نشہ پورا کرنا میرا ذات نشہ ایک توڑے دی زنجیر ہوئے پاویں ٹناں دی ہوئے اودے چ لچک ہوندی ہے لیکن جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک ایک ایسا سلسلہ حسین ہے خیرہ ہو جان پڑھیاں خیرہ ہو جان پڑھیاں خیرہ ہو جان پڑھیاں عبادت فرما سارے عبادت فرما لو سارے یا علی یا علی یا علی پڑھی خیر ہوئے اے طب نازک تے گرانا گزرے اے تھوڑا جا ہٹ کے نا ایک شیر اسے من کے بدہ میں ہور نظر کر لواں وہ شیر متے راہ چ لڑ پوے کہ میں نے کیوں نہیں سی پڑھیا لفظاں دی لڑائی نہیں لینی چاہیے لفظ و مخلوق ہے جنہوں فنا نہیں یہ ایسے دل نواز لوگ بھی نے لفظ تے ایسے سخت مزاج بھی نے جیڑا انہاں پیار نال کام کرے انہوں یہ ہمیشہ کر دیندے نے جڑا انہوں غلط استعمال کرے انہوں ہمیشہ حرف غلط دی طرح مٹا دیندے نے لفظاں کو لڑائی نہیں لئی دی لفظاں نو راضی رکھی دا خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک ایک ایسا سلسلہ حسین ہے مزاج نال نے بتاؤں میں کہ یہ حکم حق ہے آپ کو میدان محشر چ اعلان ہو سی بہت دور دی گل ہے تے اینی دور دی گل بہت قریب ہو کے سنیے تے لطف دیندی ہے اینی گل ہے نا میدان محشر چ اعلان ہو سی حکم حق ہے آپ کو کتابیوں کو روک لو کتابیوں کو روک لو حکم حق کتابیوں کو روک لو یہ حکم حق ہے آپ کو کتابیوں کو روک لو کہاں تلک ہے پڑھ چکے تمام سے حساب لو مگر انہیں نہ ٹوک
روکی جہاں میں جلد بھیج دو لبوں پہ جن کے یا حسین اللہ دا حبیب راضی ہوئے اللہ دا حبیب راضی ہوئے تھوڑی خیر ہے یا علی مگر انہیں نہ روکیو جناح میں جلد بھیج دو لبوں پہ جن کے یا حسین ہے دن رات تھوڑی خیر ہوئی عبادات کر رہے ہو سائیاں نو یاد کر رہے ہو مدہ خانہ نو دعا دے رہے ہو میں من کے بدہ آخری شیر دعا دے سلسلے چی تھوڑی نظر کرنا چاہنا آمین بھی آکھ دے رہنا شاہدی تم اتمی کو بخت دے وقار دے شاہدی پڑھی خیر ہوئے پڑھی خیر ہوئے کو بخت دے کتنا بخت کتنا وقار جہان بھر کی نعمتیں اسی کے گھر اتار دے یہ حال اس کا دیکھ کے عدو تیرا بھی کہہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ حال اس کا دیکھ کے عدو تیرا بھی کہہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین ہے کیوں اتنے درد مالک راضی اللہ دا حبیب راضی ہے بڑے چنگے لگتے ہیں لوگ جڑے حسین نو روندے نے اللہ دے حبیب نو بڑی چنگے لگتے غریب دی دکھی ماں بڑی راضی ہوندی ہے کیوں اتنے درد رقیہ کنواں گئے جلدی وہڑ صحرا وچ علی مولا دی سارے تو نکی تے سارے تو دکھی تھی دعا کیتا کرو کسے خاندان دی شریف زادی نو کوئی دکھ نہ ملے اور پھر جڑیاں خاندان چ چھوٹیاں ہوندیاں نے اللہ انہاں نو دکھ نہ دے وڈے آپس سے دکھ سکھ کر کے اپنے غم دا بوجھ ہلکا کر گھندے نے یہ جڑیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے اپنی حیا چ آپ ہی مر ویندیاں نے نہ کسے نو دکھ سنا سکدیاں نے جل بند پڑھنے علی مولا دی نکی تے دکھی دھی کیوں اتنے درد رقیہ کنواں گئے جلدی وہڑ صحرا وچ جہان مستور آباد آئی برباد رکئی یارا ہر بی بی کربلا چجڑی تے رستے چ اجڑ گئی جہر مستور آباد آئی برباد رکئی یارا مشغول دعا وچ آدھی پئیے توڑے پتر میڈے ہون والا من نہ لڑن کہیں دریا میرا اللہ
میرے پترا دیا لاشاں ہی وال آون. کتنی مجبور ماں ہے جڑی آدھی مالکہ جیندے نہیں تے لاشاں ہی مینوں ملا چھوڑ. غریب نینوا دے نال ہر مستور 10 محرم نو جڑی یہ شہزادی 9 ذی الحج نو اجڑ گئی. زمانے دیاں بیبیاں عید پیاں کریں دیاں اس شہزادی دیاں دھیاں بھراواں دے چولے چاہ چاہ کے روندیاں پیاں. بڑی اوکھی عید گزاری اس شہزادی نے. 28 رجب نو زہرا دا لال وطن تو ٹرا. کافی عرصہ پردیس وچ رہا لیکن یہ جی 9 ذی الحج ہے نا 60 ہجری 9 ذی الحج پورے سفر دے میرے مولا نے ہر مسافر نال پیار کیتا مزاج پرسی کیتی. برابر دا وقت ہر خاتون نو دتا ہر مرد نو دتا. پتراں نو ملیا بھیراواں نو ملیا بھیڑی نو ملیا بھنیجیاں نو ملیا. لیکن 9 ذی الحج دا دن رسول دا پتر سب تو زیادہ وقت پاک رقیہ دے خیمے رہا ہے. پاک رقیہ نال پیار پیا کریندا ہے بھنیجیاں نال پیار پیا کریندا ہے. بچیاں ایک بئی تو ڈیک کے آدیاں نے جڑے دہاڑے دے وطن تو ٹرے آ اتنا وقت سا کو مامے کڈی نہیں دیتا. اماں دی جائی اج خیر ہے کہ بابا ساڈے ماما ساڈے سامنے بہت دیر بیٹھا رہا ہے. غریب نینوا دیاں ہنجوں دل چوٹ دیاں نے. اکھیں تے زہرا دا لال ہنجو روک لیندا ہے پاسے تے منہ کر کے ہنجو پونج کے دھیاں نو پیار کر کے پیادا. میریاں دھیاں صبح کیویں عید کرے سن. میڈیاں دھیاں محسوس نہیں کرنا جو اساں پردیس وچ آ گئے ہیں. میں تواڈے نال ہاں. تواڈا ماما عباس تواڈے نال ہے. اساں تواڈے سارے ناز مناون والے ہاں. زہرا دا لال پیار کریندا ہے. بچیاں حیران ہیں کدی اگے نہیں آکھیا. جدہ شام ہو گئی نا تو زہرا دا لال اٹھی کے واپس گیا ہے. بچیاں ایک بے کو آدیاں پیاں نے. اج 2 گلاں عجیب ہیں. ایک تے جڑے دہاڑے دے وطن تو نکلے ہاں اکبر دا بابا اج سب تو زیادہ وقت اساں کو دیتا ہے. دوجی گل عجیب ہے جڑے دہاڑے دیاں وطن تو ٹریاں نا اتنا دل اون ویلے بھی نہیں گھبرایا جڑا بابا ٹریا ہے. اج دل زیادہ گھبرا رہا ہے. دوجی آدھی ہے نہ گھبرا. عید جو ہوئی ایو جہ تہوار دتے پیو یاد آندے نے بھیرا یاد آندے نے. ای واسطے تیرا ہاں لاندا پیا. آدھی اماں دی جائی تو پئی آکھ مینوں دسدی خیر کوئی نہیں. مینوں تے وہ گلاں یاد پیاں آندیاں نے جڑیاں میں کو اماں نے سنائیاں نے. ساڈا نانا بھی کوفے چ قتل تھیا ہے. اندے نال جوان پتر بھی ہن. اندے کول لشکر بھی ہے. اندے کول سپاہ بھی ہے. میں تے وہ گل پہ یاد کرینی ہاں کہ کوفے والے اتنے سخت لوگ ہیں کہ جدے نال جوان پتر ہن کو بھی مار چھوڑیا نے تے جدے نال نکے نکے بال ہون اوندا کڑا لحاظ کرے دے ہو سن. اساں یہ بھی سنیا ساڈے نانے کو مسجد وچ ماریا نے. جڑے مسجد دی حیا نہیں کردے وہ عام مکان دی حیا کیویں کرے دے نے. کافی دیر ہو گئی ہے ساڈے بابے کو بھراواں دے رلے کوفے گیا. مینوں بڑا ڈر آوندا پیا ہے. کوفے والوں نے اتنا بھی خیال نہ آیا کہ علی دیاں دھیاں نال یہ وڈیاں پردہ دار ہیں. علی دی شہادت دے بعد روسن جنہاں رسول دیاں دھیاں دی حیا نہیں آئی انہاں نے مسلم دے پتراں دی حیا کڈا سی. میری دھی میری بھیڑ میں بڑی پریشان ہاں. اچھا اماں نال گل کریں دیاں. اماں تیرے بھرا اولے الامر وقت قادر ذرا ویرا کو آکھ صبح دا دن ساڈے بابے کو منگوا دے. ساڈے ویرا کو منگوا دے. عید کٹھے کرے سوں پھر وہ ڈیوٹی تے ول ویسن. پاک شہزادی روندی باہر ٹریے. دھیاں کو روندا دے دیے تے دل لہدا سوال کرا. جڑا بھراواں دا روب دے دیے پھر سوال دے لفظ لباں تے نہیں آدے. حیا تو چپ کر ویندی ہے. کڈا باہر ویندی ہے. دھیاں واپسی تے پوچھدیاں نے اماں مامے نال گل کیتی. مامے نے کیا جواب دیتا ہے. پیار دے کے آدھی میری دھیاں تو کو پتہ نا میں تواڈے مامیاں نال کدی اچھا نہیں بولی. میں زہرا دے لال نال تے کدی اچھی کلام بھی نہیں کیتی. میں تے اج تک خدا چہرہ بھی نہیں ڈٹھا. بچی آدھے نے اچھا اماں جے تو نہیں نہ آکھ سکدی تے سانکو اجازت دے اساں نا شہزادی سکینہ نال گل کردیاں کہ ساڈے ویراں کو منگوا دے. سکینہ پتہ ہی نہ اکبر کو اکھے سی تے وہ بھی گھننا سی. عباس کو اکھے سی تے وہ گھننا سی. جے مامے حسین کو اکھے سی تے وہ گھننا سی.
असा शहजादी सकीना को आदियाँ जो साढ़े भिरावां को मंगवा दे। बीबी आवाज़ दे के आदि नहीं मेरियां धियाँ तुसा नहीं आखना, मैं खुद कोशिश करे सां। ये बार बार मेरी सैन अंदर आंदी एक डा बाहर वहदी, एक डा अंदर आंदी एक डा बाहर वहदी है। अद्धी रात हो गई, इनू सैन रुकी आ खेमे चो निकली, इनू अलमा वाला पारा देंदा करीब आए। दूरों डिठा कोई नज़र आया, उच्ची आवाज़ नाल आदा कौन? अगो हौले जादी उच्चा ना बोल, तेरी भेड़ रुकी जा। अम्मा दी जाई जाग रही है, अदी हाँ तेरी सोहनी आवाज़ पे सुन दियाँ। क्यों खड़ोती? आदि तेरी आवाज़ पे सुन दियाँ। भिरा को नाल ला के टिब्बे ते बह गई है। हुण दुखी भी ज़्यादा है, निक्की भी सारियां तो, हया तो दुख छुड़ा नहीं सकती, लेकिन दुख अपनी जगह ते ताकत है, वो लुक नहीं सकता। भिरा को कोल बिला के आसे पासे दियां गाली पे करेंदी है कि मैंने दुख ना दसना पवे। है अब्बास इस मंजिल का नाम क्या है? मेरे मौला ने दसिया है। अब्बास आमन वाली मंजिल का नाम क्या है? मेरे मौला ने दसिया है। नाल ही पिया दी अब्बास तेन पता है ना, ये इन्हां दी अम्मा तेनों इन्हां दिनों वास्ते अल्लाह को मंगती रही है। मैं बड़ी राजी हाँ, जहरा दे लाल दी बड़ी ड्यूटी करेंदा पिया है, लेकिन मेरा सोना वीर बेशक इंदे भिरा नाल हैं, इंदे पुत्र नाल हैं, 24 घंटे पहरा आप दिता कर, लेकिन फितरत किसी वक्त निंदर आ वैंदी है। जड़ा निंदरा भी अपने खैमे नहीं समना, मेरे खैमे आ वनिया कर, तू मेरे खैमे संपिया कर, मैं तेरी तलवार चाह के जहरा दी औलाद का पहरा देवा। मेरा मौला दा शाबाश मेरी भेड़, तेरे ते यही उम्मीद है जिमें जहरा जाइया मर्दा चो मैनू अब्बास समझदियां ने, मस्तूरा चो तू भी अब्बास है। अब्बास मैं पारा देसा, तू आराम कर लिया कर। मेरे मौला राजी होए ने शाबाश दी है। हुण आसे पासे दियां गल्लां कर रही है जो मैनू दुख ना दसना पवे, लेकिन दुख अपनी जगह ते एक ताकत है। इवें गल्लां करदियां करदियां यक लख मुँह निकलिया है अब्बास, कैं कूफे आमना होवे तो कितनी देर लगती है, कैं कूफे बजना होवे तो कितनी देर लगती है। मेरा मौला समझ गया है जो मेरी भेड़ पुत्रा तो उदास है। भेड़ का सरहान अल्लाह क्या दिए आदे मैं को दसे, जहरा दे लाल नू ना दसी। अकबर दा बाबा अगे बड़ा दुखी है, भेड़ भेड़ा सारी सारी रात रोंदे रहंदे ने। अम्मा दी जाई असां इन्हां नू अपना दुख नहीं दसना, असां तां नुकरानी दे बाल आ ना। आबाद रवो, अल्लाह दा हबीब राजी होवे। मौला फरमांदे ने भेड़ भेरावां को ना दसे, मैनू दसी ना, इन्हां नू ना दसी, वो तो अगे बड़े दुखी ने। मेरी भेड़ इन्हां दे सामने रोमना भी नहीं, जदा गाजी आखे ने इन्हां दे सामने रोमना भी नहीं। पता नहीं कित्थों जुरत आ गई, सोने भिरा दा हाथ पकड़ के उठाई घिन आई है, जिथा मेरी सैन दियां धियां भिरा दे चोए चा चा के रोंदियां पईयां। ऊ वेले आख्या सो अब्बास मैं को आदा ना रो, इन्हां नू कौन चुप करावे। मेरा मौला धियां दे दरम्यान बह के दुआं धियां दे सर नाल ला के प्यार कर करके प्यादा सुबह ईद है, धियां नू केड़े तोहफे देवां, मेरियां धियां किवें ईद करे सन, है मेरियां धियां किवें दे खाने पकावणे। अब्बास खाने पुछ रहे ने, तोहफे पुछ रहे हैं। एक बच्ची आदि मामा असा ईद नहीं करनी। क्यों मेरियां धियां? मामा उन्हां दी केड़ी ईद हुंदी है जिन्हां दे भेरा विछड़ वजन, जिन्हां दे प्यो विछड़ वजन। जड़ा बच्चियां आखे मामा उन्हां दी केड़ी ईद हुंदी है जिन्हां दे भेरा विछड़ वजन, उन्हां दी केड़ी ईद हुंदी है जिन्हां दे प्यो विछड़ वजन। बच्चियां नू चुप करेंदा मेरा मौला अब्बास आप रोमन लग पी। बच्चियां हैरान हो के आदियां ने साडे वेड़े दा अली, तू तां साकू तसल्ली पिया देंदा मैं हुण आप क्यों रोंदा है। गाजी रो के आदे तुहाडे मामे चाचे नाल न सारे, अते मां भी है हमराए, तुसा फिर भी रो रो आदियां हो क्यों वीर साडे नहीं आ। तुहाडे मामे कोल, तुहाडे चाचे कोल, तुहाडी मां कोल ओ क्या नहीं हो सी अज सुगरा दा। ओ मैं सदके जावां, ओ अल्लाह दा हबीब राजी होवे, ओ मेरे मालिक तुहाडे ते राजी होवे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
غازیہ دے تواڈے مامے چاچے کول نسارے اتے ماں بھی ہے ہمراہ تسا پھر بھی رو رو یادیاں ہو کیوں ویر ساڈے نہیں آ تواڈے مامے سے کول تواڈی ماں کول تواڈے چاچے کول او کیا حال ہو سی اج سغرا جیڑی اجڑے گھر تنہائے او نہ ویر نہ بھیڑی او کولی اندے تے نہ کولی اندے پیوں ماں اندہ کیا حال ہو سی جندے بھیرال بچھڑ گئے جنہ دا پیوں بچھڑ گیا میں اس تو روندہ پیا جو بیمار شہزادی دا حال کیا ہو سی وڈی بچی آواز دے کے آدھی ہے چر جگ جیوے پیوں سغرا دا اور رب میل کرے پیوں دھی دے او بھاویں چھوڑ آیا ہے پر اجڑی کوئیں دے بلن دی ہے امید بھاویں سغرا دا بابا چھوڑ آیا ان امید ہے میرا بابا والا سی او بھاویں چھوڑ آیا ہے پر اجڑی کوئیں دے بلن دی ہے انہوں پاکے جو میرا بابا والا سی سفر مک ویسن آ ویسی او ساڑیاں آساں مک گئیاں کوفے وچ او نہیں بھاندی دل کوئی دے اور رلویر گئے اتے تھی گیا ہے پیوں ظلم دینا لشہید کوئی لگ دے جو میں بابا مارا گیا ہے ساڑے بھیرا رل دے پہیل الا لعنت اللہ آدائہم ملونینا من یومنا حاضا الہ یوم الدین میرے مولا